নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবছিস? একটা কথা মাথায় রাখবি, জঙ্গলে বাঘের থেকে শিয়ালের বুদ্ধি বেশি, কিন্তু শিয়াল কিছু ছিঁড়তে পারে না। আর এই বাঘ যাকে একবার টার্গেট করে তাকে কিন্তু জায়গাতেই ছিঁড়ে ফেলে। ऑडियो मिक्स ऑडियो मिक्स ऑडियो मिक्स ऑडियो मिक्स रंजन रेकॉर्डिंग रंजन रेकॉर्डिंग रंजन रेकॉर्डिंग रंजन रेकॉर्डिंग रामचंद्रपुर 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 पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान ऑडियो मिक्स ऑडियो मिक्स ऑडियो मिक्स ऑडियो मिक्स रंजन रेकॉर्डिंग रंजन रेकॉर्डिंग रंजन रेकॉर्डिंग रंजन रेकॉर्डिंग रामचंद्रपुर 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 पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान पूर्व बर्धमान शुभेंदु 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 शुभेंदु
অডিও মিক্স অডিও মিক্স অডিও মিক্স অডিও মিক্স রঞ্জন রেকর্ডিং রঞ্জন রেকর্ডিং রঞ্জন রেকর্ডিং রঞ্জন রেকর্ডিং রামচন্দ্রপুর 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 পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান